नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. सरकारी कर्मचारी आनी मडगांव पालिका कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या खातीर वेगळो कायदो आसा काय कितें? विजयाचो प्रश्न. गोवा नोकर भरती आयोग फकत सरकारी नोकऱ्या खातीरूच सीएमाची जाप, पूण विजयान नेमाचेर दवरले बोर्ड. गोंयांत युनिव्हर्सिटी आसा पूण युनिव्हर्सिटीत गोंय ना. विजय सरदेसायन सरकाराक धरलो धारेर. युरिया लेमाव आनी विरेश बोरकारान विजयाक दिलो सांगात. काणकोण, सांगे, धारबांदोडा, केपें अशा 4 तालुक्यांचो तिसरो जिल्लो करपाचे घोशणेक कुडचडकारांचो येवकार. अर्बन प्रायव्हेट शॉपकीपर्स सोसायटी आनी कुडचडे मार्केट असोसिएशन म्हणटा वेवसायीक नदरेन कुडचडकारांक जातलो लाभ. आता खबरो विस्तारान. सरकारी कर्मचारी आनी मडगांव पालिका कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या खातीर वेगळो कायदो आसा काय कितें? विजय सरदेसायचो प्रश्न. विजयाच्या नोकर भरतीच्या प्रश्नार गोवा नोकर भरती आयोग फकत सरकारी नोकऱ्या खातीरूच तातूंत पालिका कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें खरें, पूण विजयान नोकर भरतीचे नेम दाखोवन ताका सल्लोय दिलो. आयकात ताच्या तोंडांतल्यान. Unemployed youth with regard to recruitment in Margaon Municipal Council. Speaker sir, 2.5 वर्सां पयलीं देवाचे मनशाचे पॅनल आमी वडयले एक इलेक्शनान आनी तेन्ना कायदो बदलून हात वयर काडून दुसरे दिसा इलेक्शन केलें आनी मागीर रिजल्ट चेंज जालो. म्हाका डायरेक्ट चार्ज करपाचे आहा जे कावन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण आसले तांकां 13 पोस्ट म्युनिसिपालिटीचे येतले आनी तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आता स्पीकर सर, ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो ऍडव्हर्टिजमेंट आयलो. 1,500 एप्लिकेशन आयली. 1,500 एप्लिकेशन येवन आज आता 9 महिने जावन गेले, ताचेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर, हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटांक कितें करपाचें? जीव दिवपाचो आनी फक्त हे कावन्सिलरांनी जॉब घेवन वचपाचे? म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आनी होच इश्यू हांव म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक इश्यू करतलो जर म्हाका क्लियर मेळना जालें. ताचेर सीएमान सांगलें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा खातीर, अर्बन लोकल बॉडीजा खातीर न्हय. ताचेर आयकात विजयाचो केल्लो आरोप. मेंबर विजय सरदेसाय 0 आर मेन्शन म्हटला, पण 0 आर मेन्शनान आयकून घेवपाचें आसता. नोटेड करले कितें नोटेड करता कितें आहा तें हांव एक्झॅक्टली करता. आता मुखेलमंत्री आयलो स्पीकर सर, एक मिनिट. मुखेलमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जॉब दितलो म्हणटा सगळ्यांक. आता हे 13 पोस्टांक 1,500 लोक अप्लाय केले. 2024 ऑक्टोबरान ऍडव्हर्टिजमेंट आयलो. आता मेरेन ते सगळ्याकडे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि हांगाचे भितरलो गुड्डो कसो ते म्हाका सांग. कॉर्पोरेशन वेगळो. Speaker sir, staff selection commission is for the government department, not for the urban local bodies. It is for the government department. लोकल बॉडीजांक लागला. सो दॅट मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान हे जावचें ना, हे गुड्ड्यानूच जावपाचें म्युनिसिपालिटीचें. ना स्पीकर सर, हो इश्यू हांव हो इश्यू घेतलो, डिमांडाक हांव काडटलो. तुम्ही कसे पोस्ट विकतात कित्याक हांगा पोस्ट विकिल्ले आहा कंप्लीट नोकऱ्यो विकतात. Discussion स्पीकर सर, डिस्कशन डिमांड आनी त्या उपरांत मात विजयान सीएमाक कायद्याच्या चोपक्यात धरलो. ताणें सांगलें कायदो सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या नेमात बरयल्लें आसा लोकल बॉडीच्या सिलेक्शन करपाचे अधिकार आसात. पळयात विजयान दाखयली तत्परताय. हो विशय लावन धरतलो अशें ताणें फुडें सांगलें. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान लोकल बॉडी येना. हांगा म्हाका क्लियर मेळटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इन गोवा हँडल्स रिक्रुटमेंट ऑफ वेरियस सबऑर्डिनेट सर्विसेस अँड पोस्ट विदिन द स्टेट गव्हर्नमेंट इन्क्लुडिंग लोकल बॉडीज. सो म्हाका आत्तां ताजी फोट मारली, इतले देवाच्या मनशा खातीर फोटो मारनाका. हे क्लियर का दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर टू करेक्ट. आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान एश्युरन्स दिवपा जाय. ही फोट मारिल्ली आहा. आत्तां हांवें धरला. गोंय विद्यापीठात दादागिरी चल्ल्या. सरकाराचो थंयच्या गडबड गोंधळात ताबोच ना.
जे तरेन थंय कारभार चल्ला तो पळयत जाल्यार प्रश्न पडटा. गोंयांत युनिव्हर्सिटी आसा पूण युनिव्हर्सिटींत गोंय ना. विजय सरदेसायान सरकाराक धारेर धरलो. ताका युरिया आनी विरेशानूय बळिश्ट तेंको दिलो. आयज गोंया विद्यापीठ विधानसभेत गाजले वेगवेगळ्या विशया वयल्यान. विजय सरदेसायान पेपर फुटीचो विशय काडून समिती काडची अशें मागलें. ताचे हे मागणेकूय युरिया आनी विरेशान ताका सांगात दिलो. गोंय विद्यापीठाच्या कायद्यांत बदल करपाचेर विचार चल्ला. ह्या विशीं नव्या राज्यपाल कडेन चर्चा करतले. विद्यापीठांत प्रिफरन्स गोंयकाराकूच दितात. 3 खेपे जायरात दिवनूय योग्य उमेदवार मेळ्ळो ना जाल्यार भरतीचो नेम सदळ करतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. युनिव्हर्सिटीन एक लेक्चर ताजे जे मेन फॅकल्टी आहा तांणी एक आर्टिकलां बरोवपाक स्टार्ट केली गेल्या आठवड्याच्यान. तूं पळय NAC A+, अ टेस्टमेंट ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी सक्सेस. तातूंत कितें म्हणटा, इट इज क्रुशियल टू एक्नॉलेज दॅट मेनी फॅकल्टी फ्रॉम आउटसाइड गोवा हॅव प्लेड अ सिग्निफिकंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द युनिव्हर्सिटी. सो ह्या आमकां आतां गोंयकारपण कितें ते आतां लेक्चरां बरोवन थंय मस्का पॉलिश करतात आपल्या वायस चान्सलराक आनी ही लेक्चरां ही आर्टिकलां बरयतात. आनी एक पळय, गोवा युनिव्हर्सिटी अँड डॉमिसायल फॅक्टर. अरे म्हळ्यार हे दादा जाले व्हडले, आतां आमकां भिवून थंयच्यान आर्टिकलां बरोवन न्यूजपेपराचेर आमदारांक भिवयतात. स्पीकर सर, वेन द हाऊस इज इन सेशन, कितें कितें कोणाक भिवयता? दॅट इज वाय आय एम आस्किंग द हाऊस कमिटी, देर शुड बी लेजिस्लेटिव्ह ओवरसाइट. आणि मुखेलमंत्री जर म्हणटालो की ऍक्ट आपण रिव्ह्यू करता वा परतो नवो ऍक्ट करता, मे बी द टाइम हॅज कम. वायस चान्सलर आसा मिनीन तो एवरी टाइम येता आणि स्टेटमेंट आउट करता आणि गव्हर्नमेंटाक कांयच खबर आसना. आणि सडनली आता हो असो स्टेटमेंट जाला, आपण घेतलो फॅकल्टी, आपणाक जाय तशें करतले. कितें चल्लां स्पीकर सर? हेका लागून आमी म्हणटा की हाऊस कमिटी सगळ्यांक घेवचे मेंबर. गोवा युनिव्हर्सिटी गोवा युनिव्हर्सिटी आमी सेवर जर कितें आसा, गोंयकार कितें आसा, तुम्ही हाडटले कोणाच्यान भरतले तोच विषय सांगला. तोच स्पीकरचा माझो सीएमान क्लॅरिफिकेशन दिवचे. ठीक आहे सर. ना कितें जाला तूं, गोवा युनिव्हर्सिटी गोंयांत आहा पूण गोवा युनिव्हर्सिटीन गोंय ना. युनिव्हर्सिटी आमची युनिव्हर्सिटी पयल्यात पयली. त्या खातीर थंयसर कोणाची भरती करता आसतना सुद्धा आम्ही अनलेस अँड अंटील 3दा ऍडव्हर्टाइजमेंट जाल्याशिवाय रिलॅक्सेशन दिना. परत एकदा सांगता, म्हणजे खंयचोय पोस्टाची रिक्रुटमेंट करता असताना त्या पोस्टा खातीर 3 फावटी ऍडव्हर्टाइजमेंट करता. 2 फावटी केल्या उपरांतूच केलं म्हणता हे भितले भितूर भरती करता. स्पीकर सर, हांव एलायज करता हे भितले भितूर भरती करता. हांव तिजो कॅन्डिडेट गोंयकार. अरे बस स्पीकर सर, मुख्यमंत्री सांगता ते चुकला. कित्याक 2 पोस्ट अर्थ सायन्स डिपार्टमेंटान ऍडव्हर्टायज केल्ले, आमच्या पक्षाचे वर्करांनी वचून ताका घेराव केलो वायस चान्सलराक आनी मागीर ते पोस्टपोन जाले. तेन्ना खंयची ऍडव्हर्टायज आयिल्ले दाखय म्हाका. प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता, गोवा युनिव्हर्सिटी ही गोंयकारा खातीर आसा. थंयसर शिकपा खातीर गोंयकार आसात. नो डाउट तू एक सिलेक्ट कमिटी आयकूनच घेवपाक तयार. स्पीकर सर, जेन्ना जेन्ना थंयसर भरती जाता तेन्ना पयलो प्रिफरन्स हो गोंयकाराकूच दिलो वता. कन्सर्न जर क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट मेळ्ळो ना जाल्यार ते स्पेशल उपरांत दिता. माझे ताका एकूच सजेशन आसा, कारण आमी फाटली फावटी सांगलेले की युनिव्हर्सिटीच्या ऍक्टात आमी बदल करता. डेफिनेटली ताचो आमी विचार करता. गोंय विद्यापीठ पेपर फुटपाच्या प्रकरणाचो रिटायर्ड जज खांडेपारकारान दिल्लो अहवाल सरकार तपासता. ह्या विशींची सरकाराची शिफारस राज्यपाल आनी कार्यकारी समिती कडेन धाडटले. विद्यापीठाक शिक्षणीक ऑडिट आनी विजन डॉक्युमेंट करपाक सांगला अशें सीएमान सांगलें. गोवा युनिव्हर्सिटीन एक पेपर लीक जालो फिजिक्स डिपार्टमेंटान. आनीक हे शॉकिंग आशिल्लें कित्याक भुरगे एज वेल एज फॅकल्टी वर शॉक्ड बाय दीस. एक नवो रिक्रुटेड फॅकल्टी मेंबर ताणें कीज म्हणटा ते फॉर्ज केल्यो, assessed confidential documents from other faculty cabins to help his girlfriend. Speaker sir, the vice chancellor and the dean of the School of Physical Sciences appeared to be shielding this individual. Was a professor alone. एक activist आणि whistleblower काशीनाथ शेट्टीन हे पहिले भायर काढले. ताणे अक्षय पुलिस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली. ही कंप्लेन रजिस्टर्ड झाली ना.
रेजिस्ट्रारान मागीर आवाज जातकर कंप्लेंट फायल केली आणि ती केस रजिस्टर्ड झाली आणि मागीर सरकारान ही जस्टिस खांडेपारकर कमिटी 4 मेंबर कमिटी म्हणून ती फॉर्म केली. स्पीकर सर, पहिलो प्रश्न येता आणि ते मुख्यमंत्र्यान आन्सर करूंक जाय की जे मनीस ह्या प्रोफेसराक शिल्ड करूंक सोदताले म्हणल्यार व्हायस चान्सलर आणि रजिस्ट्रार, तांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना? गव्हर्नमेंट इज व्हेरी मच सिरियस म्हणून तर जस्टिस खांडेपारकर पटेली कमिटी आम्ही अपॉइंट केली. इफ आम्ही सिरियस नाशिल्ले जाल्यार अपॉइंट करचे नाशिल्ले, ही पहिली गजाल आसा. तांच्यांनी दिल्लो रिपोर्ट आम्ही एक्सेप्ट केला, ही दुसरी गजाल. आम्ही रिपोर्ट एक्सेप्ट केल्या उपरांत वी हॅव आवर सेक्रेटरी अँड आवर टीम इज गोईंग थ्रू द रिपोर्ट. न्यू चान्सलर मीन्स हॉनरेबल गव्हर्नर रिसेंटली जॉईन जाल्यात आताच त्यांच्यानी. आम्ही तांच्याय कडेन हो रिपोर्ट जो आसा तो दितले. एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल हांच्याय कडेन आमचा रिपोर्ट प्लस आवर सजेशन्स आवर रिकमेंडेशन ज्यो त्या रिपोर्टाक धरून बाकीचे रिकमेंडेशन्स आसात ती करतले. तुम्ही जशें म्हटलां तशें एकाडेमीक ऑडिट आनी लॉंग टर्म विजन सरकाराचोय ध्येय आसा की हे दोन्ही गजाली जावपाक जाय. काणकोण, सांगे, धारबांदोडा, केपें अशे 4 तालुक्यांचो 3रो जिल्लो करपाचे घोशणेक कुडचडकारांनी येवकार दिला. अर्बन प्रायव्हेट शॉपकीपर सोसायटी आनी कुडचडे मार्केट असोसिएशनान हे संकल्पनेक येवकार दिला. वेवसायीक नदरेन बरोच लाभ जातलो अशें सांगलें. आयज हांव पयलीं म्हणल्यार आमगेले सीएमाचे आनी निलेश काब्राल सराचे थँक्यू म्हणटा, कित्याक एक आमकां हांगा एक होप दिसता की हांगा एक 3rd डिस्ट्रिक्ट जावपाचें आसा आनी ते हेणे आमकांय बी आयज मातशी उमेद जाल्ली आसा. पूण थोडी गजाली कित्याक लागून वायट दिसता की जातली म्हणून पयलीं डिक्लेअर जालें, मागीर अकस्मात कितें तरी जालें समजना. पयली गजाल म्हणल्यार आमी एक टायमार मायनिंग चालू आसतना 4 वटेची मायनिंग कुडचड्यार येताले म्हणून पयलीं आमची मार्केट म्हणल्यार कितली मार्केट आमची इतली गजगजताले. पूण मायनिंग सगळी डस्ट आमी घालो, सगळी सॅक्रिफायस आमी केले हांगसर. टोटल गजालीचे आमी सॅक्रिफायस करून आयज आमचो व्यापार असो जाल्लो आसा, आयज मार्केटाक लोक सारकी ना. सो म्हागे इतलेंच अपील आसा की जेन्ना केपेंचे सुद्दां लोक, सावड्डेचे आनी आमगेले कुडचड्या वयले लोक म्हळ्यार आमी एकूच, कित्याक आमगे हांगा रेल्वे लायने आमगे रोज सरान सांगले प्रमाणे रेल्वे आसा, मागीर सी ट्रान्सपोर्ट आसा, मागीर आमगे हांगा बरी पार्किंग स्पेस आसा, सगळी एक्टिविटी हांगा आसा, सगळे हॉस्पिटल आसा, सगळें आसा. तर आयज जेन्ना गव्हर्मेंटान जेन्ना डिसिजन घेतलां की 3rd डिस्ट्रिक्ट जावची म्हणून हांगा कुडचड्यार, तर आमगेलो फूल सपोर्ट हे जावचे म्हणून आसतलो व्यापाऱ्यालो. कित्याक आयज आमचो वेपार थंड पडले आसा, आमकां एक उमेद जाल्ली आसा की आमगेलो वेपार आयज नाल्यार फाल्यां 3rd डिस्ट्रिक्ट जातकीर फाल्यां एक्टीव जातलो. आमी फाल्यां उमेदीर हांगा बिझनेस करतले, आमचे फॅमिली मेंबर्स आमचे भुरगे बाळा सुद्दां ह्या बिझनेसा येवपा खातीर इंट्रस्टेड आसतले. सो हेचे खातीर म्हागेलो कळकळीचो आनी सगळे आमगे वेपारी बंधूचो सपोर्ट हे 3rd डिस्ट्रिक्टा खातीर आसतलो आनी आमी हे आमकां मेळा पर्यंत आमी हेजे झगडतले. 100 वर्सांचो इतिहास आसा. दुसरी गोष्ट कुडचड्यार म्हणटा ती परिस्थिती अशी आसली, सांखळे, बिचोले, तुगेले सांग्यार हे एरियेचे लोक कुडचड्यार येताले सामान व्हरपाक. कपड्याची सगळ्यांत मोठी बाजारपेठ 25-50 वर्सां पयलींची कुडचड्यार. सगळे गांवचे लोक कपडे काडपाक कुडचड्यार येताले. ही परिस्थिती आसली. कुडचडे म्हणटा ते हे फाटीं पडलां हे फाटल्या 20 वर्सां. तेज्या पयलीं कुडचडे खूब मुखार आसले आनी आतां आमकां कुडचडेच्या बाजारकार आमचे बापायनी दुकानां, आमच्या बापाची दुकानां आसुल्लीं, आज्याचे दुकानां आसुल्लीं. आमी आतां दुकानां चलयतात, ताचे 3-3, 4-4 पिळगी जाल्यो आमी दुकानां चलयतात. आमची परिस्थिती अशी आसा की आतां आमचे फुडें आमचे भुरगीं त्या दुकानां चलयतली काय ना कितें म्हणटा ती, की ताका धंद्याक येवपाक इंट्रस्टच ना, काय धंदोच ना कुडचड्यार. आनी हो एक आमकां चान्स आसा. डिस्ट्रिक्ट जर कुडचड्यार जालो जाल्यार 4 तरेचे लोक कुडचड्यार येतले आनी कुडचड्यार वयलो धंदो वाडटलो. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणजे तो धंदो वाडटलो आनी धंदो वाडल्यारच आमकां 4 पयशे मेळटले. हो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, हो सगळ्यांत हायलायट जावपाक जाय प्रश्न म्हणजे तो कुडचड्यार. जे वर्सा मायनिंग बंद पडले, आज जवळ जवळ 15-12-13 वर्सां पयलीं, तेन्नाच्यान कुडचड्या वयलो धंदो बंद जालो टोटल. आतां आमगे कितें तरी आशा आसा. सीएमान आमकां एक आशा दाखयली की कुडचड्यार डिस्ट्रिक्ट करतलो. म्हणून आमकां दिसता की कुडचड्या वयलो हो विशय सीएमान फुडें व्हरचो. आमी आमच्या कुडचड्या वयले पॉलिटिक्स उलयना की आमदाराच्या फाटल्यान की सीएमाच्या फाटल्यान उबी रावतले की कुडचड्यार हो डिस्ट्रिक्ट करपाक. मडगांव पुलिसांनी नंबर प्लेटी नाशिल्ल्यो 5 दुचाकी जप्त केल्यो. बायकांक नंबर प्लेटीच नासल्यो. तशेंच सायलन्सरय काडिल्ले.
अशा बेकायदेशीर कारवायाआड मडगाव पोलिसांनी मोहीम सुरू केल्या. We are, as stated earlier, we are conducting regular drives on vehicle with no number plate and modified silencer. In the said drive, we have bought around 566 scooters and motorcycle with no number plate and one bike with modified silencer, and we have already issued them challans, and they are yet to compound they are yet to compound the case. Minimum challan, it depends on the vehicle. If the vehicle is not having pollution, then the fine is 10,000, which is compounded by court. And for vehicle without number plate, the fine is around 500 to 1,000 rupees. And for vehicle with modified silencer, the fine is around 10,000 rupees, which is compounded before the court. People, I appeal to people that to refrain themselves from moving around with modified silencers and without number plate vehicles. And I also request parents of all the children and the persons who are roaming with such kind of vehicles to refrain themselves from doing such kind of activities. दाग फोण्या एका घराक उजो लागलो. लायट फ्लक्च्युएट जाताली. ह्या फ्लक्च्युएशनाक लागून शॉर्ट सर्किट जालें आनी आपले बरेच लुकसाण जालें. घर धनी प्रेमानंद नायकान सांगलें. लुकसाण भरपाय तेका मेळपाकूच जाय, पूण वीज मंत्र्यान संबंदीत अधिकाऱ्यांक ही फ्लक्च्युएशनां कित्याक जातात ताचेर रजाव विचारून घाळपणां दाखोवपी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाक जाय, जाल्यारूच लोकांक थाकाय मेळटली. वायर शॉर्ट जाल्ल्या कारणान तो उजो पेटलो. या काल 2-3 दीस जाले हांगा वायर लायट मदींच मोठी फूल पेट्टा, मदींच डीम पेट्टा, अशें करून ते आतां 2-3 दीस जाले पेट्टाली. आनी काल ते अकस्मात राती आमी नाशिल्ली कोण घरा आनी आमकां रकाद येयलो. आनी ज्या हाका उजो पेट्टा म्हणून तो आमच्या तेकून एक घर आसा, त्या घरांतलो तो फटफट आवाज येता म्हणून तो पळोवपाक लागलो. पळयल्या घरा उजो पेटला. तो येयलो, ताणें मेन ऑफ केलो आनीक ते सायडीक तांकां सांगलें, जागे केले. दुसरो आमचो थंय बापोलो भाव रावता, ताका ताणें उठयलो, ते येयले. मागीर तेणी अशें करून आमचे सोयरे आसा तांकां सांगलें सगळे वाऱ्या. मागीर तेणी कोण कोण फ्रेंडाक सांगून ते मागीर येवन हे मागीर फायर फोर्साक फोन केलो तेणी, फायर ब्रिगेडीक आपयली. आनी मागीर ते फायर ब्रिगेडीन येवन ते सगळे हे उजो पालयलो. तेणी आमचे एक काम चलता न्ही, ते पयलीं हांवें बँकेच्या शेनवारार पयशे हाडलेले, शेनवार शुक्रार, आनी ते गेले 50,000. आनी एक म्हाजे हांव ते देवस्थानाचे कमिटीचेर आसा थंयचे एक म्हाजे कडेन पयशे आशिल्ले 25,000, 25-30,000 ते गेले सगळे. म्हणजे हांवें ते एकटेच मेजांक दवरलेले, ते मेजूच गेले. पाकीट आशिल्लें पाकीट गेलें जळोवन, तशें दवरलेले ते जळोवन गेले. आनी कपडे सगळेच गेले. कपडे आमी दवरलेले फेर मारपा व्हरून दिवपा आशिल्लो हांव, ते सगळे कपडे बी हांगा ह्या रुमान दवरलेले सगळे आमचे. ते गेले देवाचें आयदनां म्हण पितूळचीं तीं हें जालीं. अशें सगळे 4 लाख 3-4 लाख वयतले. आयज फातोडेचेर सकाळ फुडें 4 सुमार प्रेमानंद नायक हेच्या घराक आज सकाळ फुडें उजो लागलो. आनी कारण अशें समजता की शॉर्ट सर्कीट जावन हो उजो लागलेलो आसा. तेन्ना घराची जी नुकसान भरपाई म्हणजे बरोच तांकां डॅमेज हो जाल्लो आसा आमी पळयले ते प्रमाणे. हांव मागतां आमचे गोंय राज्याचे एग्रिकल्चर मिनिस्टर स्थानीक आमदार बाबुराव विनायक सर आनी तांकां सरकारी लेवलाचेर मदत करची, कित्याक सर सदांच हेल्पफूल असो आसा आनी सर तांकां मदत अवश्य करतलो. आनी सकाळ फुडें सुद्दां बाब रितेश आनी म्हाका दिसता तांकां सगळ्यांक खबर आसा, म्हणजे सगळे म्हाका दिसता येवन गेले आसतले. सो तेन्ना तेणी तांकां हेल्प करचो जाता तितले बेगीन, कित्याक तेजी प्रेमानंद तेजी कुटुंबीय जीं आसा ते कितलींशीं वर्सां ह्या घरान हांगा रावतात आनी तांकां कांय न्ही म्हणल्यार म्हाका दिसता एक 3 लाख सुमार असो अंदाज, एक 3 लाख वयर असो ताका नुकसाण जाल्लें आसा तेजें.
सो तेन्ना आमी बीन म्युन्सिपालिटीच्यान कितें मदत जाताले आमी तांकां हेल्प करतले. प्रेमानंद नायक हेज्या आयज हांगा जागान ह्या घरा कडेन ताजे राती शॉर्ट सर्कीट जावन हांगासर उजो पेटलो. बरेंच नुकसाण जाल्लें आसा, म्हणून वेळान फायर ब्रिगेड आयली आनी अनर्थ जावपाचो टाळ्ळो, कित्याक ते एक सिलिंडर आशिल्लो. देवा कृपेन ते सिलिंडर बीन कांय जावना आनी इतल्यार आमी समाधान मानपाचें की इतल्यार आमचें सगळें जालें. म्हणून सरकारा कडेन आमी विनंती करता आनी आमी सरकारा कडेन आज उलयता आनी CM रिलीफ फंडाच्यान जे कितें आर्थीक सहाय्य जाय ते आमी हाडून तांकां दितले. चवथी पयली निश्चित आमी तांकां करपाचें आनी आमचो संस्थे मार्फती प्रगती फंडा मार्फती आमी जी मदत जाय ती आमी तांकां करता. फातोड्या आयज गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीचो कार्यकारी अध्यक्ष महेश नादरान हेर पदाधिकारी आनी संबंधीत थळाव्या लोकांक बरोबर घेवन भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याक निवेदन दिले. थळावे रस्ते साप बाबत जाल्यात. पॅच वर्क केल्लो म्हणून जायना, तो रोखडोच व्हांवन वयता. बरे रस्ते शिल्लक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. आयज आमी PWD डिपार्टमेंट डिविजन 6 मेमोरंडम दिवपा आयिल्ले, पूण आमकां मेळोना. सो आमी असिस्टंट इंजिनियर जो आसा जुजे बाब ताका इंचार्ज दिला. सो ताका आमी मेमोरंडम दिलें आनी डिस्कस केलें अबाउट द बॅड स्टेट ऑफ रोड्स फ्रॉम जुवारी उपासनगर टू MES कॉलेज. आनी आमी खुबशे जाग्यार आनी खूब टायम आमी प्रोटेस्ट केला, मिडियाक आपयला, कवर केला आनी मिडियान सुद्दां खूब हेल्प केला आमकां तो कवर करून लोकां कडेन व्हरपाक. पूण तरी पूण ह्या सरकाराक तो रोड दिसूना, लोकल पंचायतीक तो रोड दिसूना, ZP जे आहा ताका हो रोड दिसूना. सो आमकां आयज डिपार्टमेंटाक येवन तांकां पर्सनल येवन सांगपा पडलें की बाबा हो स्टेट आहा रोडाचो आनी तुमी पयले जाल्यार त्या रोडाचेर 2 व्हिलर जे आसा पळय तांकां चलोवपाक सामकें डिफिकल्ट. 2-3 वीक पयलीं देवर 2 बायकर्स हू फेल ऑफ द बायक. देर वॉज 1 पर्सन हू फ्रॅक्चर्ड हीज हँड. बस जे चलयता बस ड्रायवर्स तांकां त्रास जाता बस चलोवपाक, गुड्स कॅरियर तांकां त्रास जाता. पूण ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना अबाउट द लोकल्स, अबाउट द ग्रिवन्सीस. सो आमी येवन मागले की PWD इंजिनियरान मातसो ताजेर इमिडिएट एक्शन घेवपाक जाय आनी वी हॅव डिमांडेड देम टू यूज जेट पॅचर वेर एवर देर आर पॉट होल्स टू कवर दॅट एरिया अँड मेक शुअर दॅट द रोड इज रिस्टोर्ड, रिपेर्ड. करंटली दे कॅनॉट डू मच ते म्हणटा. सो दे वील जस्ट डू सोलिंग आनी जे रोलर घालतले. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड की तेजे रोलिंग करतले काय कितें करतले. इट हॅज बी अ स्मूथ सो दॅट कम्युटर्स कॅन कम्यूट ऑन द रोड इजिली. आनी वेर एवर देर आर पॉट होल्स एज बी मेन्शन्ड आमी थंय जेट पॅचर घालपाची आमी मागणी केला. केन्ना पर्यंत करता आमी सो तेंच्यांनी सांगलां की आयज तांच्यांनी ऑलरेडी लेबर ते धाडटले आनी म्हाका दिसता JCB घालून ते माती कितें आसा ना लेबर घालून ते माती क्लियर करतले फॉर जेट पॅचर. सो जेन्ना ड्राय आसतलो तेन्ना ते जेट पॅचर मशीन यूज करतले. आनी सद्या ते सगळे जे अनइवन जे रोड जाला जरी त्या जाग्यार दे वील बेसिकली यूज द रोलर अँड दे वील डू द कॉम्पॅक्टिंग सो दॅट द एरिया इज लेवल्ड अप. हेर राज्या प्रमाण गोंयांतूय भाविकांनी नागपंचम भक्तिभावान मनयली. नाग शेतकारांचो इश्ट देखून ताची पुजा करतात अशें थोडे भितर ह्या परंपरे विशीं सांगतात. पूण इतिहास आनी साहित्य चाळ्ळें जाल्यार वेगळी म्हायती मुखार येता. गोंयचे नागपंचमीचे खीण पळोवयाच, त्याच बरोबर मातशे इतिहासीक संदर्भूय जाणा जावन घेवया. अभ्यासक सांगतात नागपंचमीचो संबंध नाग ह्या सोरपा कडेन ना, तर ह्या नांवान 5 पराक्रमी राजा भारतांत जावन गेले. अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक आनी ऐरावत ह्या 5ूय नागराजांच्यो गणराजांच्यो शिमो एकमेकाक तेंकून आसल्यो. तांच्या मरणा उपरांत तांचो जल्मदीस म्हणून लोकांनी नागपंचम करपाक सुरवात केली. पूण कांय जाणांनी ताचो संबंध सोरपा कडेन जोडलो. आयज गोंयांत, कर्नाटकांत वा महाराष्ट्रांत वण्टीचेर 5 नाग काडटात. नागवंशीय आशिल्ल्यान ते आपल्या पुर्वजांक पुजतात. काळा प्रमाण तांचे संदर्भ बदलल्यात, तेवूय जाणा जावन घेवया. नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी जाता आनी ही पिढी दर नागपंचमीची आमची प्रथा करता. थोड्यांगेर कितें करता चिपटाचो उलटे चिपट करतात, ते तुळशीन दवरतात पुजा करतात. थोडे केळीच्या पानाचेर गंधान नाग करतात. थोडे तुका मुर्ती आसता थोड्यांच्यो, थोडे चिकल मातीचो नाग हाडून ताची पुजा करतात.
पुजा आमची पंचमी दिसा सकाळी फुडें हांव 2 सुचेर भूत जावन पाट्यार ताका स्थापन करपाचो, षोडशोपचार पुजा करपाची. ताच्या नंतर ताका मेन आज त्या दिसा पातोळ्यो, त्यो ताका पातोळ्यो दाखोवपाच्यो. आनी ताच्या नंतर घरची मंडळी सगळी जेवण घेता. मागीर सांजचे सुमार साधारण 1-5 सुमार परती ताची उत्तर पुजा करून ताका सगळे दूद आनी लायो ताका सगळे घालपाच्यो आनी तो मागीर तुळशी जावन विसर्जन करपाचो. आतां नागाक म्हणजे कितें हो आमचो ब्राह्मण, नाग म्हणटा हो ब्राह्मण आनी हो सदांच आमच्या फाटल्यान उरपाक जाय. आमी केन्नाय म्हणटा पळय नागदोश आमकां आसा म्हणटा पळय तो, केन्नाच वायट तोंडांतल्यान ताका म्हाजी आशा केन्ना उलोवं जायना. हो नाग म्हणटा तो संकर्षण स्वरुपी तो, म्हणजे विष्णूचो एक हें तो वाहन अशें म्हणूं येता आमच्या हाका, म्हणजे अशें तो. त्या प्रमाणे नागाची ही घरांत सदांच थोडे कडेन कर्नाटकान बी नाग पुजा म्हणटा ती भयंकर व्हडली जाता. आमकां तितले गोंयांत ते नागाचें हें ना. थंय कर्नाटकान भयंकर नाग म्हणल्यार तांचो सामको म्हणजे तांचे कुटुंबाचे कुटुंब येवन थंय पुजा करता. आतां गोंयांत प्रत्येकाचें कितें आहा, सगळ्यांगेर हें नागपंचम आसता अशें ना. भोवतेक सारस्वतांगेर आसता, वैशांगेर आसता आनी 4 मेस्तांगेर चडश्यो जाता. हें परंपरा पासून चलत आयिल्लें आसा. आमचे कितली शेकडो वर्सां जाल्ली आसा. त्या प्रमाणे ही आमची दर वर्साची आमी नागपंचमी करता. खूप वर्सापासून, म्हणजे म्हाकाय खबर ना ॲक्च्युली 4-350 वर्सां, म्हणजे आमच्या घराकूच 150 वर्सां जाली. तेच्या पयलीं बी आसा. आमची ती रोहिणीची माती आसता, ती माती आमी पयलीं आदल्या दिसा काल काडून दवरता आनी आयच्या दिसा ती माती पासून तो नाग करप, त्याची 7 किंवा 9 पिलावळ करप, असो एक प्रकार आसा तो. कित्याक कशें तें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना, पूण पयलीं पासून करता म्हणटकूच आमी करता तशेंच. केरी पेडणेच्या रवळनाथ देवाच्या प्रांगणात सप्तक चल्ला. 7 दीस आनी 6 राती थांबानासतना भजन आनी दिंडी जातली. कांय आगळ्यो वेगळ्यो प्रथा आनी परंपरा कांय गांवांनी राखून दवरल्यात. केरी होय तितलोच एक. पळया भक्तिरसात तुडुंब भरिल्ल्या तांची श्रद्धा आनी लोककलाचो पिळग्यान पिळगो जागत दवरिल्लो जागर. आमच्या केरी गावात रवळनाथाच्या देवळात जो 7 दिसाचो सप्तक जाता आणि त्या सप्तकाक हे आमचे 5 केरी गावातले जे वाड आहात त्या वाडातले प्रत्येक वाड्याची सेपरेट दिंडी बरी वेशभूषा, संतांची वेशभूषा करून जे थंयसर जमतात आणि आपल्या ताळ मृदुंगाच्या गजरात जो 7 दीस जो सप्तक जाता त्या सप्तकाचो जो आनंद आसा तो आनंद सगळे लुटतात आणि तो आनंदात सहभागी आमचे शेजारीचे गाव असतात ते पण तितून सहभागी जातात आणि तिचो आनंद घेतात. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर.